বার্নপুরের মিড টাউন ক্লাবে প্রয়াত বিশিষ্ট সমাজসেবী সুধা দেবীর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শিবিরে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও চোখের পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে সুধা দেবীর পুত্র সিদ্ধার্থ যাদব জানান, তাঁর মা সারা জীবন সমাজসেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সেই আদর্শকে স্মরণ করেই তাঁর প্রয়াণ দিবসে রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এদিন প্রায় 52 ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে তিনি আশাবাদী নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ হবে। आज मेरी मदर सुधा देवी का पुण्यतिथि है और उसी अवसर पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं। हम लोग मेडिकल चेकअप रखे हैं जिसमें आई चेकअप, जिसमें ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसमें आपका क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ये सब है। हम लोग को हमेशा अपना वाइटल्स चेक कराते रहना चाहिए। और मॉम का मेरा एक रेयर ब्लड ग्रुप था जिसके वजह से हम लोग आज ब्लड कैंप रखे हैं। और मेरी मदर सुधा देवी आसनसोल की एक बहुत बड़ी समाज सेवक थी जो हर आसनसोल में जो भी उनके पास आता था मदद मांगने, उनका मदद करती थी। तो इसीलिए हम लोग ये सोशल सर्विस रखे हैं और आगे जाके मेरा परिवार आसनसोल में सोशल सर्विस करता आया है, करता रहेगा।